people. Have a blessed afternoon namin din sa tindahan at bang sa mong eskwelahan na malit mi para gamito nun sa pag-decor with our SSC President. And basta kauban mi. Tayo na malit mi og mga himan para decor, para preparation for Teacher's Day. Karong umabot nga pizza 5. Hoy, nagmodel naman ka. So, nami diri. Kay naamo diha. Tanan. Nagpa-counter na mi. Namo may hatag book. Super kini sila. So, update lang. Shout out kay mo. Ano naman si Nun? Matang. Vlogger mo, vlogger. So cute kayo mong President Jude Buyag lang. So active, char. Cute and active. May bitaka. Uy. So, moro to.